कृष्ण आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली कृष्ण आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली कृष्ण होइले मूसा गो होइले मूसा काटी देले राधा को खोसा दिने कृष्ण होइले मूसा गो होइले मूसा काटी देले राधा को खोसा खोसा काटी मते टाहुली करिले खोसा काटी मते टाहुली करिले केते और आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली कृष्ण आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली कृष्ण आगे सही कान्हा आगे सही कृष्ण आगे सही कान्हा आगे कही राधा आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली कृष्ण आगे किए कही देला गो किए कही देला गो मोर नाम राधा बोली नारायण ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरा ऊंचा है तेरा धाम काई मोड़ा मुड़ी करछो चांडाल हे कैलाशपति भोलेनाथ बाबा हम करते हैं तुझे रे प्रणाम केमती आसला वो वेश धरी मोर प्रभु आसले शंकर भगवान नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ बोल शंकर भगवान की हर 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 दिने कैलाश पर्वत रे बसी शंकर भगवान पार्वती माँ को शुणाउछंती कथा हठात शंकर भगवान कहले देख मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान पार्व हे रुह मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान आमे भगवान आम देहरे ज्ञान नहीं मनुष्य देहरे एमती ज्ञान अच्छी तुम मत शुणाउछ शंकर भगवान कहले नाई 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 मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य देह जो दिव्यता अच्छी जो ज्ञान अच्छी जो विचारशील अच्छी जो विवेक अच्छी ताहा मो देवता भितर मध्य नहीं सेथिपाई तो देवता माने मध्य मनुष्य जन्म पाइया पाई व्याकुल होइथांती आज शंकर भगवान जोगी वेश धरी आछिसंती मूर्ति ऊपर को हा मोर भगवान कान्हा को देखिबा पाई पार्वती कहले बेकार कथबार्ता करछो कहला मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान होइए आमे देवता से मनुष्य शंकर भगवान कहले तमे विश्वास करूना कि पार्वती ना कहले नाही मु विश्वास प्रमाण दरकार ना थियोरी ना प्रैक्टिकल मार टोटल प्रैक्टिकल दरकार थियोरी की मोर दरकार लागे फिल्म छुटी फुटी होची पांच महला कोठा रुटी सेगुडा को यात्रा देखिया ठीक ना मोर प्रैक्टिकल दरकार अच्छा शंकर भगवान गोटे शर्त लगेले पार्वती को सहित कहले पार्वती सुनो जदि तुम्हें चाहूच मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान जदि परीक्षा करने चाहूच ताले तुम्हें मो पाखक जीवनी दूरे थी देखिए बोले ठीक अच्छे
ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଅଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଶିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ଯେ ମୁଖିଆ ସିଏ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ହେଇକି ନଈକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତେଲ ଦେ, ମୁଁ ତେଲ ମାରି ମାରି ହେଇକି ଯାଇକି ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଆସି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କରିଥା, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେଠି ମିଟିଂ କରିବି। ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯାଇଛି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ଘରେ। କହିଲେ ହଇଓ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ତେଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ହଇ ତମେ ପୁରା ଯାଇଥିଲ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ମାରି ହେଇ କହିଲ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ତମେ ଖାଇବ ଯିବ କି ବେକାର କଥା କହୁଛୁ, ଡେରି ହେଲେଣି ତୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇ ନେଇକି ପଳାଇ। କିଏ ସେ ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ରୂପ ଧରିକି। ଇଏ ବିଚାରା କହିଲେ କିରେ କେମିତି ଲୋକ ହେ ତମେ, ତମେ ଏବେ ଗଲ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇନି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ତ ନାହିଁ, ତୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଯାହା ହଉଛି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କର ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି, ତୁ ଦେଲୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି। ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଖିଆର ପତ୍ନୀ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଖିଆ ସାଡୁ ସ୍ନାନ ସରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଡାକିଲା ଅମୁକ ବୋହୁ ନା କିଏ ରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ତା ପତ୍ନୀ ଯଦି ଦେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ। ଏ କିଏ ବେ ସିଏ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଖିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦାଣ୍ଡରେ। ଘରକୁ ଦୁମୁ ଦୁମୁ ହେଇକି ବସି ଅଛି। ପଞ୍ଚେ ରୁହ ତମେ କିଏ ହବ ବାବୁ, କେଡ଼େ ବାଜ୍ୟର କହେ ତମେ। ମୁଁ ବା ତମକୁ କହିଗଲି ତେଲ ମାରିକି ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ଯଦି ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି, କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ତମେ କିଏ, ମୋତେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଆଚ୍ଛା ତା ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ହାଣ୍ଡି ଝାଳୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପତି ଖାଉଛି ଏପଟେ, ପତି ସେପଟେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମାରି। କହିଲେ କିରେ ଇଏ କ'ଣ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୋର ବୋଲାନ୍ଦ କଲ ଭଗବାନ କି। ବିଚାରା ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବି ତ ସ୍ୱାମୀ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ନୀ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ କହିଦେବ ସିଏ ହବ ମୋର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ମନେ ଅଛି। ସିଏ ଯେତିକି ମନେ ଥିଲା ହଇଓ ତମର ମୋର ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥିଲେ, ଅମୁକ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତା ଶଙ୍କର କାଲୁଆ ଚଟକଣି ଦେବି କଷିକି। ଶୁଣ ଧନ ତମର ମୋର ଏଇଆ କଥା ହେଇଥିଲେ ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ମାସ ଅମୁକ ତିଥିରେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ରୀ ଚାପୁଡ଼ିକି ଧରୁଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲାନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଇରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯିଏ ତ୍ରିକାଳର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏ ବଡ଼ ଯୋଗୀ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ବୋହୁର ସାକ୍ଷୀ ନେଇଛି। କିଏ ଚିହ୍ନିବ ମାକୁ ପୁଅକୁ କିଏ ଚିହ୍ନୁ କି ନ ଚିହ୍ନୁ, ମା ଚିହ୍ନିବ ନା ଚିହ୍ନିବନି। ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ମା ଯାହାକୁ କହିବ ଅରିଜିନାଲ ସିଏ ହବ ଅରିଜିନାଲ ପୁଅ। ମା ସାଡୁ ଆସିଲା କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ପାର୍ଥୁନ କହ। ମା 2ଟା ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କହୁଛି ବୋଉଲ ମୁଁ ତ ପୁଅ, ସିଏ କହୁଛି ବୋଉଲ ମୁଁ ତ ପୁଅ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। ପତ୍ନୀ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖୁଛି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ମା ଦେଖୁଛି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ମା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲା। କହିଲା ବାପାରେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ କେନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଛୋଟ ବେଳେ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯାହା ହଉ କିଏ ବାହାରୁ ବହୁ ରୂପୀ ଯିଏ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବନି। ମୋ ପୁଅର ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ସେବା କରିଥିଲି କୁହ, ମୋ ପୁଅ ମନେ ରଖିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଠିକ୍ ପୁଅ ସିଏ ଯାହି ମନେ ରଖିଦେଲା କହିଲା ଅଧା ଅଧି କହିଲା 75% ମନେ ଅଛି ଆଉ 25% ମନେ ନାହିଁ। ତାର କଥା ସରୁ କି ନ ସରୁ ଶଙ୍କର କହିଲେ କେହି ତୁ କାହିଁ ବହ କହିଲେ ମାରିଥିବେ ବୋଉ ତୋର ମୋର ଏଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନ ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ, ପିଇସି ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ, ବାଟରେ ବେଲୁନ ଦେଲୁ, ଖେଳନା ଦେଲୁ, ଅମୁକ ଦେଲୁ, ସମୁକ ଦେଲୁ। ମା କହୁଛି ହାଇ ଏଇ ତ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ କିଏ ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଭିତରେ ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେରି ହେଉଛି। ମୁଖିଆ କାହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 4 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ମୁଖିଆ। କ'ଣ କଥା ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମୁଖିଆ। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ମୁଖିଆ, ସେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ତମ ମୁଖିଆ। 4 ଜଣ ଯାଇକି କାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରି ହେଲେ ଅମୁକ ନାହିଁ ସମୁକ ଢିଙ୍କି ନାହିଁ ଜଗୁଳି ଅଗରେ ବଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ତମେ ଚାଲ ସଭା ପାଖକୁ, ସଭାରେ ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ। 2 ଜଣ ମୁଖିଆ ଗଲେ, 4 ଜଣ ଯାକି ଗଲେ। ଗୋଟେ 9 ହାତିଆ କୁଅ 4 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯିଏ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଯାହାର ପାଇଯିବ ସିଏ ହବ ଅରିଜିନାଲ, ଯାହାର ନ ପାଇବ ସିଏ ହବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଆଚ୍ଛା ଅରିଜିନାଲ ଯିଏ ସିଏ ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ହାତଟା 1.5 ହାତ ପାଇବ କି?
अच्छा सी जमी न पाइला ये चार जन जो थे गले यहीटा को बांधी दियो यहीटा डुप्लिकेट आर हाथ फात किसी कौन बांधिकी जमी गालू को दी चटकड़ी पकेले दी बाहर ता पिठी बजी चिलो ओलो आपल शंकर भगवान कहे तू बढ़ा अच्छा शंकर भगवान देखले तापर तार पाइलानी बोली माट गला शंकर भगवान देऊ दऊ बढ़े देल न हाथ बोलांद कंद भगवान ताकू कहले ताकू झाड़ रे डुप्लिकेट यही गोटाक ना केमिति मोर हाथ पाई हईरे मनीष तो 1.5 हाथ तोर 9 हाथ केमिति हला बोलांद कंद भगवान अच्छा यही समय शंकर भगवान बंधा हेबे ना हेबे जेतेले बंधा हो से समय पार्वती मासी पहुंचल कहले रहीरा रो ना कौन है ना मुहजी पार्वती ना तमें कौ पार्वती आम गाँव तो से नटिया श्री पार्वती अच्छी चटिया श्री पार्वती अच्छी कपिला तमें कौ पार्वती ना मु बैकुंठर पार्वती बोलांद कंद भगवान की अच्छा प्रमाण न मिले पार्वती बोली के मानिब एठी जदि आम भितर आस बर्तमान राधा राणी आसो कौ माँ रूप धरिकी कह मु राधा वृंदावन आम के मानिया मानवे कि राधा राणी बोली आशा मानवा से बेला सुगंध थिबा दरकार से बेला रूप थिबा दरकार से बोली राधा राणी ये माने के मैं कि ना तुमे जदि सत्य पार्वती ताले तुम ओरिजिनल रूपटी देखा अच्छा बाध्य होई शंकर भगवान पार्वती ताको रूप देखेबे कि नाही देखेबे जते रूप देखेइले सेते बेले कोन होला ना आमे सेथि पई कहिताउ पंचायत पंच एवं परमेश्वर बुझेला मुखिया एक ये 4 5 सिटी परमेश्वर थिले पार्वती थिले एवं शंकर भगवान थिले सेथि पई कुआ जाय पंचायत पंच परमेश्वर अच्छा मोर भोलानाथ आसी आज मनीष जोगी रूप रे काहा को देखिया भाई अरे बम बम भोला डम डम भोला बम बम भोला डम डम भोला बम बम भोला डम डम भोला गण लगिला तू घोड़ा भवसागरे मु भासी जाऊची भवसागरे मु भासी जाऊची रे पारी करी दे मो बेड़ा बाबा पारी करी दे मो बेड़ा नंद अर्थ आनंद जश ददाति इति जशोदा जश ददाति इति जशोदा आ परमानंद होची आनंद बा नंद जेउटी आनंद एवं जशवती थाए सेठी निश्चिंत भाव में मो भगवान आसबे तिले मात्र सन्देह नहीं बोलांद कंद भगवान।